Dobrodošli u još jednu epizodu specijalne emisije Pitajte majstora, u kojoj odgovaramo na najzanimljivija pitanja koje smo dobili od vas u proteklom periodu. Pogledajte ovu epizodu jer verujemo da ćete čuti puno korisnih stvari u narednih nekoliko minuta. Postoje sredstva za čišćenje i odmašćivanje EGR ventila. U pitanju su vrlo kvalitetna sredstva koja se mogu lako naći na našem tržištu. Teško je reći koji je od ta dva mehanizma bolji. Činjenica je da se lanac čuje glasnije i pritom proizvodi zvuke u motoru koji mogu biti uznemiravajući, dok je zupčasti kaiš daleko tiši. Iz tog aspekta je zupčasti kaiš u prednosti. Inače, interval zamene za oba prenosnika otprilike isti. Ispiranje rezervoara je preporučivo nakon nekog dužeg niza godina korišćenja automobila zbog stvaranja neželjenih naslaga, naročito ako nismo imali filtere za čišćenje goriva. Danas postoje takozvani laki filteri koji se ugrade u vod pre fabričkog filtera. U principu su povoljniji od fabričkih, pa ih nije problem ni finansijski ni fizički zameniti. U novije vreme imamo plastične rezervoare, pa nema korozije i sakupljanja rđe, tako da nam ostaje samo nečistoća iz goriva. Rezervoar se ispira tako što se kompletno demontira, a zatim se ispira vrućom vodom i moguće nekim sredstvom za odmašćivanje, koristeći pušku pod visokim pritiskom. Kada se dobro osuši, namontira se nazad i ponovo poveže. Ovo se radi u specijalizovanim radionicama za pranje motora. Nije dobro sipati samo vodu u hladnjak, zato što su motori uglavnom napravljeni od metala. Svaki metal je podložan koroziji, a pošto voda sadrži kiseonik, doći će do oksidacije, odnosno do rđenja bloka iznutra i svih metalnih delova usput. Čak i aluminijum korodira, ali na drugačiji način. Hvata se takozvana bela sedra, stoga nije dobro koristiti običnu vodu, već sredstva koja imaju antikorozivnu zaštitu, a to su antifrizi. Ponuda postoji za sve tipove motora. Izduvni gas u nekoj boji svakako nije dobar znak. Ukoliko je boja svetlo plava, to je znak da motor troši veliku količinu ulja. Ukoliko je boja izduvnog gasa crna, puna gareži, to je znak da imate preveliku količinu goriva u motoru, odnosno da nešto od elemenata koji odlučuju kolika će količina goriva biti ubrizgana ne radi kako treba. Automobil dobija preveliku količinu goriva. Kod dizel motora starije generacije moguća je pojava gareži zbog slabijeg kvaliteta goriva koje se koristi. Ako je boja gasova beličasta kao vodena para, to znači da vaš motor troši vodu, odnosno da je došlo do spajanja vodenog puta sa kompresionim prostorom u motoru. Takav motor bi serviser hitno trebao da pregleda. Najjednostavnije možemo provjeriti u tehničkim podacima koje dobijemo uz automobil. Optimalni obrtni moment se prepoznaje tako što, kada prešaltujemo u viši stepen prenosa, ako automobil rado i veselo povuče, to znači da smo u dobrom opsegu. Taj trenutak kada ćemo prešaltovati možemo postepeno smanjivati, na primjer, sa 4 na 3,5, sa 3,5 na 3, sa 3 na 2.500 obrta. I tako sve dok motor rado povlači. Znači da smo u dobrom opsegu. Kada auto počne da se muči, znači da smo ušli u zonu ispod potrebnog obrtnog momenta i da je potrebno da se vratimo na prethodno šaltovanje. Ukoliko to ulje odgovara specifikaciji motora, može se koristiti. Odobrenja proizvođača možete pronaći na ambalaži ulja. Postoje i online alati kao što su Totalov Lube savjetnik, koji će vam na osnovu specifikacije motora dati preporuku odgovarajućeg Total ili Elf ulja.
Nadamo se da ste čuli nešto zanimljivo i poučno. Ne zaboravite, uvek nam možete pisati putem web sajta i Facebook stranice za sva pitanja. A do tada, toplo preporučujemo da pratite sekciju savjeti i preporuke na Total Srbija web sajtu. Pozdrav!